Yo. Sa pang-apat na unit guys. Bali, 4 na unit na to. Ito yung may pahid na rin. Yung mga pahid na yun guys. Konti na lang din to. Tapos na. Yun. May palitada na din. May palitada na. Yan, may pahid na rin yung CR guys. Palitada na rin yung CR. Kitchen. Ito guys, kitchen. Yan, kitchen yan. Ito naman ang laundry. Yan, mga nasa ano to guys, mga nasa 150 to 2 meters yung laki ng kitchen. Yan, may garahe na rin to guys. Yan yung garahe niyan guys. Ayan, pakita ko sa inyo guys. May X na nila to lahat eh. Yan, garahe na to guys. Yan, may group na din, fully finished na din. Saraping guys. Yan. Update ko kayo sa next video ko guys. Peace.